अल्लाह ताला की जानिब से जो इल्म हमें दिया गया साल के 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में से आखिरी महीना कमरी तकवीम में से आखिरी महीना जुल्हज्जा का है। जुल्हज्जा का मतलब है हज वाला। इस महीने को हज की निस्बत से पुकारा जाता है। यूं तो जमाने का हर महीना, दिन, हर साल अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है और जमाने के हर दिन में, हर महीने में और हर वक्त में इंसान को अल्लाह ताला की इताअत करनी है। लेकिन कुछ दिनों को, कुछ महीनों को, कुछ औकात को अल्लाह ताला ने खास कर लिया है और उसका मकसद है, अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है कि लोग हर रोज 5 नमाजें अदा करते हैं, साल में 1 महीने के रोजे रखते हैं और साल में 1 मर्तबा पूरी दुनिया के मुसलमान एक खत्ते में जमा होते हैं। ये सालाना इबादत है और इसका मकसद ये है कि मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा कायम रहे। जुल्हज्जा के बहुत से फजाइल हैं, जिनमें से पहली फजीलत हज है। जुल्हज्जा अजीम इबादत हज का महीना है। हज की ये इबादत कैसे मशरू हुई? आप सब जानते हैं कि ये बेआबो ग्याह वादी थी जिसे आज हम मक्का मुकरमा के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर में लिख रखा था। फिर वो वक्त आया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को मक्का की इस वादी में अल्लाह ताला के हुक्म से छोड़ दिया। हाँ, इस सरजमीन पर सबसे पहली आबादकारी थी। इस आबादकारी के लिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को छोड़कर गए तो उन्होंने सवाल किया था, हमें किसके हुक्म से यहाँ छोड़े जा रहे हो? तो उस मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया और सईदा हाजरा ने सवाल किया, क्या अल्लाह ताला के हुक्म से छोड़े जा रहे हैं? उस पर सईदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में सर हिलाया तो सईदा हाजरा के अंदर गोया बिजलियां भर गईं। इस कदर उनके अंदर खुशी और इत्मीनान था। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है, ला युज़य्यिनुल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला हमें कभी जाया नहीं करेगा। हाँ, इस सरजमीन की बुनियाद तवक्कुल पर रखी गई। अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल करना ये कितना बड़ा अमल है। वो लोग खालिस थे, इखलास की वजह से चुने गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और एक मशक पानी और खजूरों की पोटली के साथ गुजारा करते रहे। फिर जब पानी खत्म हुआ, और जाहिर है कि उसने खत्म होना था, लेकिन असल में ये एक नई बरकत का आगाज था। उसकी जरूरत, उसकी तलब शिद्दत से पैदा हो गई जब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से, भूख से बेताब हो गए। उस मौके पर सईदा हाजरा भागती भागती सफा पहाड़ी पर चढ़ी और दरियाफ्त करने लगी, कोई है? कोई इमेजिन कर सकता था कि सफा और मरवा इतनी खास पहाड़ियां हो जाएंगी कि मनासिक के हज में से एक अहम रुकन बन जाएगा और उनके इस फेल की इक्तिदा मर्दो जन सभी करेंगे। कोई उस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकता था वो रब किस कदर मेहरबान है और किस कदर कदरदान है। अल्लाह ताला ने कैसे उनकी भाग दौड़ का सिला दिया। अगर उन्होंने अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया तो अल्लाह ताला की बात कितनी सच्ची है। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, वो ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से किसी ने गुमान भी ना किया हो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो कोई अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह ताला कैसे काफी हो गया? सईदा हाजरा ने पानी की तलाश में 7 चक्कर काटे। 7वें चक्कर पर मरवा पर थी तो उन्हें पानी की आवाज आई। ये वही जमजम है जिसकी आवाज सईदा हाजरा को आई थी। यूं इस सरजमीन पर ये पहला रिसोर्स था जो अता किया गया। हज की बुनियाद कैसे रखी गई कोई नहीं जानता था। पानी के बाद क्या बनने वाली है। कबीला बनु जुरहम के लोग वहां से गुजरे। सईदा हाजरा से उन्होंने इजाजत चाही तो सईदा हाजरा ने उनके साथ मामला तय किया। मक्का की सरजमीन की आबादकारी के लिए पहला मुआहिदा हुआ। वो जो अजीम घर है, वो जो इस दुनिया में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है, उस घर की तामीर बाद में हुई। उस शहर की बुनियाद पहले रखी गई। उस मौके पर सईदा हाजरा ने बनु जुरहम के लोगों से कहा था कि आप यहाँ आबाद हो सकते हो,
لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ تھا، ایسا معاہدہ تھا جو مکہ کی آباد کاری کے لیے تھا، اور وہ رب کریم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس نے کیسے ایک عورت کو موقع دیا اس شہر کا معاہدہ کرے، اس شہر کا کانٹریکٹ کیسے ان کے ہاتھوں کروایا گیا۔ یوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ اس علاقے میں رہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام آئے، اور انہوں نے اس موقع پر اپنے بیٹے سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، ابھی کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن حج کے مناسک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری تیاری کروا دی، صفا مروہ کے درمیان کی بھاگ دوڑ بھی، زمزم بھی۔ اب تیسرا سلسلہ تھا جس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کر لی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ابلیس پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا کہ تیرے جگر گوشے کو باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ پہچان گئی شیطان ہے۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، وہ بھی پہچان گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کنکر مارے۔ یہی رمی آج بھی حج کے مناسک کا حصہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تو بیٹے نے کہا، چہرہ دیکھ کر تو پدری شفقت ابھر آئے گی، مجھے پیشانی کے بل لٹا دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ چھری چلا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا رکھوا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو مینڈھے پہ۔ آج پوری دنیا میں قربانی کا یہ عمل دہرایا جاتا ہے، حاجی بھی غیر حاجی بھی قربانیاں کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے بڑا امتحان لے لیا، 30 بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں، پھر حکم دیا کہ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ پھر جب گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کرنے کا حکم دے دو، اعلان کر دو۔ تو یہ حج کی عظیم عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہم نے حکم دیا کہ حج کی پکار بلند کر دو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے، ان میں پیدل بھی ہوں گے، اور وہ بھی جو مختلف سواریوں پر ہوں گے، دور دراز کے مقامات سے لوگ چلے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار کی باز گشت فضاؤں میں زندہ و پائندہ ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں نے، سیدہ ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کا جو انداز اپنایا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور اپنی عظیم اور اہم عبادت حج کا حصہ بنا دیا۔